वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपका सब आदमी के सामने कुरान तलावत करेंगे। तुम सुनिए। तुम मुस्लिम हो, तुम क्रिस्चियन हो, तुम बौद्ध हो, तुम सब कुछ हो, मुश्किल नहीं है। कुरान का करीम सुनिए, तुम्हारा दिल से पवित्र हो गया, मुश्किल नहीं। हम बांग्लादेशी आदमी इंडियन के आदमी के साथ बंधुत्व करिए, मुश्किल नहीं। सारे दुनिया हमारा बंधु है, इंसान। ठीक है, हम तलावत शुरू करिए बंधु। तुम वीडियो चालू करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क वहुव अला कुल्लि शैइन क़दीर। الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حصير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.